अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद मामूर अमीमी है एंड आई एम द सीईओ ऑफ इन्फ्लुएंसो। मैं आपके लिए कुछ एडवाइजेज़ और कुछ न्यूज़ लेकर आया हूँ। वो ये कि मार्केट जो है वो काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है एडवर्टिज़मेंट की या फिर मार्केटिंग की। सूरत हाल ये है कि आज आप लोगों में से कोई भी जो है ना प्रिंट ऐड के ऊपर शायद ऐड ना देता हो, क्योंकि प्रिंट ऐड एक दफ़ा किंग था, अब नहीं है। उसके बाद टीवी कमर्शियल्स आए, टीवी कमर्शियल्स भी नहीं है। अब डिजिटल का दौर है जिसमें गूगल और फेसबुक के आपको एडवर्टीज़मेंट है। मेरे ख्याल से कुछ 3-4 साल पहले तक जब आप $1000 लगाते थे तो आपको अच्छी खासी सेल्स और कन्वर्जन्स मिल जाती थी। आज वही चीज़ आप $3000 लगा के अचीव कर रहे हो। मे बी पॉसिबल अगले साल आप $5000 लगाओगे, तब आपको जना सर्टेन नंबर ऑफ आपको जना वो इम्प्रेशंस मिलेंगे। अब सूरत हाल ये है कि चीज़ें जो है ना बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही हैं और एड ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको मैं कुछ स्टैट्स दूँ। 42% ऑफ द एड ब्लॉकर्स आर बीन यूज्ड ऑल ओवर द इंटरनेट, जिसमें यानी कि 42% अगर एड ब्लॉक आपके हो रहे हैं और उसके बाद जब ऐड किसी को दिख भी जाता है तो उसमें जो है वो ऐड में वो स्किप के बटन का इंतज़ार कर रहा होता है और वो आपका ऐड स्किप हो जाता है। तो नाउ इज़ द टाइम दैट यू शुड मूव टूवर्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. Congratulations for those which are already into this and exploring this the potential of influencer marketing. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का तो मैं क्या बताऊँ, कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी है। और इसका रीसेंट एग्जांपल ये है कि इमरान खान ने बोला था कि अर्तुगरुल गाजी देख लो, तो सब ने, पूरे पाकिस्तान ने अर्तुगरुल गाजी देख लिया। हम टीवी ने उससे पहले कोई 1.5-2 साल पहले अर्तुगरुल गाजी को अपने चैनल पे हम सितारे पे लाइव किया था, लेकिन उसने नहीं देखा। लेकिन इमरान खान ने बोला तो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। तो दिस इज़ द पावर। आज आप अपनी मार्केटिंग को अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो मार्केट विल चेंज यू डेफिनेटली। अच्छा, जो लोग अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं वो हो ये रहा है कि हमने इसको कोई 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए इसको रिसर्च करते हुए, और अभी हो ये रहा है कि कोई 300-350 इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हीं के अंदर जना वो सारी एजेंसी सिर्फ उन्हीं को जना काम देती हैं। और जब भी आप बोलते हैं कि मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इस्तेमाल करनी है, तो वही 300-350 इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके पास वो सारा का सारा रेवेन्यू जा रहा है। तो इवेंचुअली हो ये रहा है कि वो उनके चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं, यानी कि ओवर रेट हो गए हैं। ओवर रेट हो गए हैं तो वो लाजमी सी बात है आपको आरओआई नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। एक स्टैट्स बताता हूँ पाकिस्तान के। पाकिस्तान की जो ईयरली स्पेंडिंग है वो $500 बिलियन की है, तकरीबन कोई 1,500 या 2,000 करोड़ की है सालाना। और आपको हैरानी होगी सुन के कि सिर्फ 6% जो है ना वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड यूएस की मार्केट जो है वो 60-70% से ऊपर जा चुकी है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की 2023 के अंदर। तो यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ हो रही है जो कि जो है ना वो हम लोग ब्रांड्स जो हैं वो उसको आरओआई में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो इसी वजह से कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन नॉलेज बहुत लिटिल है, डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं है, पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर काम हो रहा है कि मुझे जो है ना वो सबूर पसंद है तो मेरी बेटी को पसंद है, उसके साथ तस्वीर खिंचवानी है तो जो है ना वो उसके साथ जो है ना अगला शूट जो है ना उसके साथ करते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग। या फिर जो है ना वो एजेंसी को उनसे कोई काम लेना है उस इन्फ्लुएंसर से, तो वो जो है ना उसी को जो है ना वो दे रहे हैं। तो लेट्स ब्रेक दिस आइस, और हम करते ये हैं कि एट इन्फ्लुएंसो we are marketplace for where influencers, brand agencies, PR agencies and influencers, celebrities work all together। और उसमें है ये कि हमारे पास अभी कोई डेटाबेस जो है वो 50,000 इन्फ्लुएंसर्स का है। आपके 300 के करीब हमारे पास एजेंसीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पार्टनरशिप हो चुकी है, और थाउजेंड्स के करीब जो है वो हमारे पास नेटवर्क वो लोग हैं जैसे कि स्टार्टअप पाकिस्तान, आपका वायरल पाकिस्तान, इस तरह के बहुत सारे समा के पेजेस या आपका उर्दू पॉइंट, ये सारे पेजेस हैं जो कि आपके कंटेंट को जब आपने इन्फ्लुएंसर से बनवा लिया तो आप उसको बूस्ट ना लगाएं, हम इन पेजेस के थ्रू आपको जो है ना बूस्ट करवाएंगे। तो ये सारे लोग हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में पार्टनर हो चुके हैं। और आई विल गारंटी यू राइट नाउ
کہ ہم لوگ فیس بک اور گوگل سے آپ کو سستے ملیں گے. لائک ان ٹرمز آف جو آپ کی جو ریچ بنے گی, آپ کی جو کنورژنز آئیں گی, آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور کہ آپ یو ول لو اوور سسٹم. تو آج آپ بولتے ہیں کہ مجھے انفلوئنسر مارکیٹنگ کرنی ہے, آپ اپنے ایجنسی کو بولتے ہیں, ایجنسی جو ہے نا وہ آپ کو 200-400 جو ہے نا وہ کی لسٹ پرووائڈ کرتی ہے, اس میں سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں 3 4 5 10 جو ہے نا وہ انفلوئنسرز آپ کے پاس آتے ہیں, پھر اس میں سے پرسنل پریفرنس کے اوپر آپ لوگ چلتے ہیں. تو لیٹس بریک دس, اور آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں انفلوئنسروں کے اوپر, وہاں پہ سمپلی اپنی نیش ڈالیں, اپنی کیٹیگری ڈالیں, آپ میل فیمیل ڈالیں, آپ اپنا انٹرسٹ ڈالیں, ساری چیزیں ڈالیں, آپ کو فلٹر آؤٹ 50,000 انفلوئنسرز میں سے آپ فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے, وہ انفلوئنسرز جن کی انگیجمنٹ ریٹ 10% اینڈ ابو ہے, اور وہ واقعی ہو سکتا ہے کہ وہ شاید آپ کے پاس یا ایجنسیز کے پاس رجسٹر نہ ہو, لیکن وہ ہمارے پاس ہیں. تو لیٹس ورک وتھ آل دوز انفلوئنسرز, وہ اچھے پرائس کے اوپر کام کرنے کے لیے ریڈی ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو ڈیلیور. اور ڈیفینیٹلی جیسے میں نے بتایا ہے کہ فیس بک اور گوگل سے آپ کو جو ہے وہ سستا پڑے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جب انفلوئنسر رجسٹر ہوگا, پیمنٹس اس کو اس وقت ہوں گی جس ٹائم وہ آپ کو ڈیلیوری دے دے گا. جب آپ کو ڈیلیوری دے گا, آپ ایپ میں اپروو کرو گے, تب ہی اس کو پیمنٹس ہوں گی. اور اس کے بعد جو آپ کے پاس جو اسٹیٹس آئیں گے, اسٹیٹس کے اندر آپ کو ہر روز صبح 8 بجے آپ کے ان باکس کے اندر آپ کو جو ہے وہ کس انفلوئنسر نے کتنے ویو دیے, کون سی انگیجمنٹس کتنی آئیں, کس کی ریچ آئی, آپ کا نام کہاں کہاں پہ انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر مینشن ہوا ہے, آپ کا جو ہیش ٹیگ ہے وہ کون کون استعمال کر رہا ہے. لائک we will be giving a 360 degree view, جس میں آپ پورا برڈ آئی ویو دیکھ سکتے ہو کہ میری کیمپین کیسے چل رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ 4-5 انفلوئنسر پرفارم نہ کر رہے ہوں, آپ اپنی ایجنسی کو یا ایجنسی جو ہے نا وہ ان کو پک اپ کر سکتی ہے یا ان کے اوپر بوسٹ لگا سکتی ہے. تو آپ جو ہے نا مین کنٹرول کے اندر ہوگے. میں آپ کو اتنا گارنٹی کرتا ہوں کہ جو ایک دفعہ آپ نے اگر انفلوئنسر استعمال کر لیا تو یو ول فیل لائک یو آر آن اے ہائی وے, آپ کبھی بھی ڈی ٹورز نہیں لوگے. تو بس ریکویسٹ یہ ہے کہ جسٹ گو رائٹ ناؤ, گو ٹو آور ویب سائٹ, اینڈ آپ اپنا فلٹر لگاؤ, وہاں پہ جو ہے نا فنل آؤٹ کرو, آپ کو جو ہے نا اسی وقت جو ہے نا وہ اسی ان 50,000 کی لسٹ میں سے اس میں ہو سکتا ہے 100 200 150 جو ہے نا وہ انفلوئنسرز یا 15-20 انفلوئنسرز آپ کے پاس آئیں گے جن کے آپ کو انسٹنٹلی کوٹ بھی مل جائیں گے, پرائس بھی مل جائیں گے. تو واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ تو آپ کی نیکسٹ کیمپین کیسے وائرل ہوگی اس کا سیکرٹ ہمیں پتہ ہے. آپ نے صرف ابھی ایک سٹیپ لینا ہے, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, ہماری ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اور اگر چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو ابھی جو فون نمبرز اور ڈیٹیلز دیے ہوئے ہیں آپ اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں, اینڈ یو آر گڈ ٹو گو اینڈ یو آر ان گڈ کمپنی.